मनोबल यदि स्ट्रंग थी तुम तंत्र विद्या किसी कर तुम मनोबलटा यदि दुर्बल थी ताले तंत्र विद्या तुम प्रवेश कर बुझीपार तेणु मनोबल उपर निर्भर करे। आम जन्म समय गोटे गोटे लोकर मन सब दुर्बल बहुत स्त्री लोक देख मनटा बहुत दुर्बल से अंधार रात जाए टे चमकी पाने स्पिरिट चली आसला। शुण अमंगल जिनस गुड़ा ठाकुर सृष्टि करना ठाकुर विभक्त होगी आउ गोटे प्रकृति सृष्टि होती तुम बुझीना बोल ए विषय में बहुत मत प्रश्न पचार मुझे गोटे कथा कौच शुण ना मु बुझे दूसरी तुम जड़े मान्यगण्य व्यक्ति तुम बहुत सुनाम अच्छी तुम कहार किसी अनिष्ट करना तुम गोटे पुओ जन्म कल से बालुंगा बुझल कि सेटा मद खाला मांस खाइला लोक कहे अमक बाबू भारी भल पुओटा एमती कहीं ना से जो मद मांस खाଇବା चोरी नारी कला से आपणकर दोष नुहे से दोष हूँ से पुअर बुझीपार कि सेमती परम ब्रह्म ठारू जो प्रकृति सब सृष्टि है से प्रकृति दी भाग में विभक्त गोटे हूँ परा प्रकृति गोटे हूँ अपरा प्रकृति गोटे हूँ सुप्रकृति गोटे हूँ कुप्रकृति जो लोक कुप्रकृतिर बशवर्ती हुए से कुक्रिया आचरण करे जो लोक सुप्रकृतिर बशवर्ती हुए सुक्रिया आचरण करे कौन बुझिपारे ना कुप्रकृति जितेबाला आमठू सृष्टि हुए कुमार्ग सृष्टि हुए बहुत लोक अच्छा निज पसंद उपर निज कार्य करती आमर तंत्र विद्या लोक अनिष्ट कर बहुत कामना पूरण कर तंत्र विद्याटा आध्यात्मिक विद्या ता बाटे जीव तंत्र विद्या ता बाटे जीव लोक दले अच्छा सी आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण कर आउ दल होती ना ना आम तंत्र विद्या ग्रहण कर आम मास्टरी हम ए चाकर आसुरिक विद्या तेणु दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सूरीमता माँ सूच संपदंग दैवी मभिजातु सी पांडव हे पांडव तू अभिजात तू उच्च वंश जात हो तू असुरी धर्म तू आचरण न कर तू कौन कर ना दैवी संपद तू मुख्य बाट को तू तक निए तेणु गोटे हूँ मुख्य बाट गोटे हूँ बंधन बाट तेणु आसुरिक विद्या हूँ बंधन बाट से बाट को जी आचरण कला से कला आउ गोटे प्रश्न कल कौन ना सी आमको प्रभाव विस्तार कर कि करनी ये तो कथा प्रभाव विस्तार नक मुझे पुण्य कर्मी थी मोर जदि दैवी प्रकृति स्ट्रंग थी आसुरिक विद्या मोर किसी कर बुझल कि मोर गोटे छोट कथा कौच मन पड़गला मुझे कथाटा कौच शुण जे जड़े गुरु भाई सी आमर इनकम टैक्स चाकरी करते यदि चाकरी करते सी बालेश्वर सी जा पहुँची थे गुरु दीक्षा नहीं दयानंद परम ठार दीक्षा नहीं से सहर में गोटे लोक सी कौन करना भेड़ी की विद्या देखा कौन विद्या देखा ना तुम्हें गोटे सूता कंडा को कुट 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 कर काटिदेव सी तालटे मार सी पुणी गोटा हो लोकटार पैसा रोजगार करुँची ये लोकटी पागल हबार गोटे कारण अच्छी कौन कारण ना सी 10 महाविद्या साधना करुला तांत्रिकर तंत्र से 10 महाविद्या साधना करुला 9 महाविद्या को सी सारी 10म विद्या जो साधना करी गोटे ब्राह्मण कन्या को मारिदे बाण बेसिक मारिदेवा द्वारा ताको मशाणी आनी सारापर ये आत्मा को ताठ प्रवेश करके उठेकी ताठ बर प्राप्ति होगी तो से साधना कर ठीक से दिन जो दिन राति से मरी से ब्राह्मण कन्या से दिन राति ता माँ मर जाइए ये कथा ताको मालूम नहीं कि फोन फान नाला सी जानी नहीं अशौच हो जाइए ये जिते से कन्या को उठेला से कन्या उठिला नहीं गला मुंड पागल मुंड पागल से अर्ध पागल अवस्था से चारिआडे बुलूची एमती नाना प्रकार बेड़िकी कथा देखिए तार पैसा पतर रोजगार करुच्ची आमर जो हरीश नायक हरि बाबू ये कौन कले ना सांग मेल बुलूँ बजार रे ताको से सांगटी कहला देखा आसनी जड़े ये किसी गोटे जादू विद्या कर देखा कहला कि जादू ना देखा आसुना कौन ना सी तुम जदि कैंची काटिदेव सूता को टिक टिक करी सी कौन कर ना तालटे मारिकी गोटा करदेव कहला एटा असंभव सूताटा कटिगला पर जोड़ केमी एटा केवे संभव मु मानुनी भर तकातकी नागला कहला ठीक अच्छे जीवा से जाए पहुँचला पर से कैंची कहला काटमी 3 थर ताठू आदेश नेला काठू से तांत्रिक ठार काटमी 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 से कहला हाँ काट गुरु को स्मरण करला करदे कि कौन काटिदेला कटे बुझिपारे ना
ଗୁଣୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି କଟୁରେ କାଟିଦେଲା। ଯେମିତି କାଟିଦେଲା ଇଏ ତାଳି ମାରିଲାକୁ ଆଉ ବାବୁ ଯୋଡ଼ି ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଟୁକୁରା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସିଏ ରାଗିଲା, ଆଉ ରାଗିକି ଲୋକ ତ ନା ରାଗିବ, ରାଗିକି ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଗଲା। ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଦିନ ରାତି ଗଲା, ପୁରା ଭୋରୁ ସେ ଉଠିକିରି ଫୁଲ ଡାଲା ଧରି ଯାଉଛି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଇଏ କଳା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଦୀର୍ଘକାୟ ଲୋକ, ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକଟା ନା ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ମାରିଛି। ଭୋରୁ ଇଏ ଫୁଲ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଫୁଲ ଡାଲା ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଉଠନ୍ତି ଭୋରୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ଉଠିଛି, ଗେଟ୍ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଖରକୁଛି। ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଇଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେଖିକି ଡରିକି ଘରକୁ ପଳେଇକି ଏମିତି ଗଲା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିକି କ'ଣ କେମିତି ପଚାରୁଛି। ସେଇଠୁ ଇଏ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଇକି ଫୁଲ ଡାଲରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ଆରେ ହଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ କାହିଁ ପଡ଼ୁଛୁ? ନା ତ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। କେଉଁ ବିଦ୍ୟା? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। କହିଲା ନା ତମେ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛ? ମୁଁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନି। ନା କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 7ଟା ବାଣ ମାରିଛି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ 7ଟା ବାଣ ମାରିଛି। ଯେଉଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ନା, 7ଟା ବାଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନ ହେଲା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାନ କଟା ବାଣ ମାରିନି। ସେ ପାନ କଟା ବାଣ ଅର୍ଥ ଯେ 22ଟା ପାନକୁ ଥୋଇକି ଗୋଟେ ଚୋଟାରେ ଯଦି ମୁଁ କାଟିଦେମି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଲୋକର ବେକ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଣ ଫେରିଗଲା। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛକୁ ମାରିଛି, ଦେଖିବ ଚାଲେ ତାଳ ଗଛ ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଫେଲ୍ ମାଇଲା? ମୁଁ ତା ପାଖ ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛି ଏବେ, ମୁଁ ତାଠାରୁ ଶୁଣିଛି ସବୁ କଥା। ସେଇଠୁ ସେ ହସିକି କହିଲା ଲୋ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁ ପଳା। ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା, ସେ ଅବଶ୍ୟ ପଳେଇଲା। ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥିବା, ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଥିବା, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆମେ ଥିବା, ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା କିଛି କରିବନି। କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆସୁରିକ ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଲା ଦୈବୀ ବିଦ୍ୟା। ଆମେ ପୁରାଣକୁ ଯିବା, ପୁରାଣରେ ଦେଖ ଅସୁର ଆଉ ଦେବତା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅସୁରମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜୟ ହେଇଛି କାହାର? ଦେବତାମାନଙ୍କର ନା। କେବେ ଯେତେ ପୁରାଣ ଦେଖ ଅସୁରର କେବେ କେଉଁଠି ଜୟ ହେଇନି। ତେଣୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ପରାସ୍ତ, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦୈବୀ ବିଦ୍ୟା ଆମେ ଧାରଣ କରିଥିବା, ଆସୁରିକ ବିଦ୍ୟା ପରାସ୍ତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାଷଣ ଚାଲିଛି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲା ଦେଖିବା ସିଏ କି ସାଧୁ କେମିତିକା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏହା କହିକି ସିଏ ତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ପେଷଣ କରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାପ। ତମେ ଟିକେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫାଁ କିଣି ହେଉଛି, ତାମାନେ ତୁମକୁ ଚୋଟ ମାରିବ। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସାପ। ଠାକୁର କ'ଣ କଲା ନା ହସି ଦେଇକି ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ। ପଟମନ ସବୁ ଉଭେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେଇ ଲୋକଟା ସେଇ ପାଖ ଗାଁରେ ଖାଇଲା ମାଡ଼, ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିକି ପୁଣି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ବିମୋକ୍ଷାୟ ନିବନ୍ଧାୟା ସୁରୀମତା ମା ସୁଚ ସମ୍ପଦଙ୍ଗ ଦୈବୀ ମଭିଜାତୋଷି ପାଣ୍ଡବ। ତୁ ଅଭିଜାତ, ତୁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଛୁ, ତୁ ଅସୁରୀ ବିଦ୍ୟାକୁ ତୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କର ନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଯିବା, ଆସୁରୀ ବିଦ୍ୟା ଆମର କ'ଣ କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଜାଣିଛି ସେ କଥାଟା। ଯେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଆସିକି ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଅରିକି ଦାସଙ୍କ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ସେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଦଳେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି, ଗଞ୍ଜଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଏ। ସେଇଠୁ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅଯାଚକ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଲେଣି। ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ତୁମେ ଆଣିବ, ତୁମେ କରିବ, ଖାଇବ, କେହି କାହାକୁ ଦେବେନି। ତେଣୁ ଇଏ ତ କାହାକୁ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ବସିଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ପିଲାଟିଏ, ତାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଅଛି। ସିଏ ଆସିକି କ'ଣ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲା, ବାବା ଆପଣ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି, ମୁଁ ତ ସେମିତି ବସିଛି। ନା ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ 4ଟା-5ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କହିଲା ମୋ ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଜଣେ କିଏ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ତ ସେଇ ଲୋକ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଜୁହାର ହେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇଲା।
ଯାଇକି ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ରାତି ପ୍ରାୟ ପାଇବା ହେଇ ଆସିଲାଣି 2ଟା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଯାଇକି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଆସିବ ନେଇକି ଆସିକି ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ନାଁ ମୋତେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ନା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନା ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ କହିଲା ସେ ଯେଉଁ ଟୋକାକୁ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ କଥା କର ସେମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବସିକିରି ଖାଇବା ସେଇଠୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା ହଁ ସେ ବାବା ଯେ ଆମକୁ ଡାକୁଛି ଭାରି ଦିଆଳେ ଆଉ ଭାରି ଦାଣ୍ଡିଟେ ହେଇଛି ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ସବୁ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ ଇଏ ବି ବସିଗଲା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି କିଏ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯଦି ବସିଗଲା ଠାକୁରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଭାତ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ସେ ଅନ୍ନ ଟିକେ ହରଣ କରିଦେଇଛି ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେମିତି ହରଣ କରି ସେଇଠି ଠାକୁର ପଦେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ମହାମାୟା ସହାୟ ତାର ତାନ୍ତ୍ରିକ କ'ଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ତାର ପୁଣି ଢାଙ୍କିଦେଲେ ଯେମିତି ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସିଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେ ଖାଉଛି ହାଣ୍ଡିରୁ ସେତେ ବାହାରୁଛି ତାମାନେ ଯେତେ ତୁମେ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିରୁ ଅନ୍ନ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ସରୁ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସେ ରାଗିଲା ଆଉ ରାଗିକି ସେଠୁ ସେ ପଳେଇଗଲା ପଳେଇ ଯାଇକି ଦୂରରୁ ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶ୍ୟାମାନିଧି ତା ନାଁଟା ହେଲା ଶ୍ୟାମାନିଧି ସେ ଦୂରକୁ ଯେମିତି ପଳେଇ ଯାଇକି ବାଣ ପେଛିଲା ଆଉ ଯେମିତି ବାଣ ପେଛିଲା ସେଠୁ ଠାକୁର ସେଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ସ୍ମରଣେ ବାଣ ନ ଭେଦିଣ ମରମେ ଶ୍ୟାମାନିଧିର ଅଙ୍ଗେ ଯାଇ ଉଚାଟ ହେଲା ପୁଣି ସେହି ତାମାନେ ଯେଉଁ ବାଣଟା ସେ ମାରିଥିଲା ସେ ବାଣଟା ଫେରି ଯାଇକି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଙ୍ଗରେ ପାଇଁ ଉଚାଟ ହେଲା ସେ ତା ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ କରିକି ରହିଲା ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସେ ବିଦ୍ୟା ଆମ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ଫେରିକି ପଳେଇବ ଆମ ଏଠି ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଏବଂ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିଥିବା ମାର୍ଗରୁ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ଆମେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ନା ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେ ବଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ସଂଯୋଗ କରି ଠିକ୍ ହିସାବରେ କନେକ୍ସନ୍ କଲେ ବଲ୍ଟା ଜଳିବ ନା ଆଉ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଯଦି ବେତାଳ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତା ଲଗାଇଦେବା ବଲ୍ଟାକୁ ଜଳିବ କି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦରକାର ତୁମେ ସଂସାରୀ ହୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅ ଯିଏ ନା ହଉ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଧାରଣ ନ କରିବା କସ୍ମିନ କାଳେ ସେ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଜାଣିଥିବି ମୁଁ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ଯେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛ ସେ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମେ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମଟାକୁ ତୁମେ ତୁମର ସଜାଡ଼ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ କରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବିନି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ତୁମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମୁଁ କେବେ ବହିର୍ଭୂତ ହେବିନି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଛାଡ଼ିକିରି ମୋତେ ଯେତିକି କହିବ ମୁଁ ତୁମ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଜାଣିଥାଏ କହିବି ନ ଜାଣିଥିଲେ କହିବି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମେ ତୁମର ତୁମ ବାଟରେ ଯା ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ସାଧନା କରିଛି ମୋ ନିଶ୍ୱାସଟା ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ନିଶ୍ୱାସଟା ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଟିଡ଼ି ସାଧନା ବେଳେ ହୁଏ ହେଇକରି ତୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ କୁମ୍ଭକ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ତୁମର ଏଇ ତ୍ରୁଟିଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ତୁମର ଇଡ଼ା ନାଟରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନ ରହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ପିଙ୍ଗଳା ନାଟରେ ମନ ରଖିକି ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଜୋର ଚାଲିବ ପିଙ୍ଗଳା ନାଟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ଭାଇଟାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ସେତିକା ବେଳେ ଯଦି ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଟିଡ଼ି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତୁମର ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିଲା ନହେଲେ ହେବନି ସେସବୁ ବହୁତ କଥା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ତୁମ ପୁଅ ଆସିକି କହୁଛି ବାପାଲୋ ବାପା ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଜଣେ ନୂଆ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଅ କହୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଜଣେ ନୂଆ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସାର୍ ନୂଆ ନା ସେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କଲେଣି କେତେ ସ୍କୁଲରେ ବଦଳିକି ଆସିଲେଣି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ବାବା ଏଠି ବସିଛି ହଁ ବିଷ୍ଣୁର ବାବା ଏଠି ନାଲି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ବସିଛି ଏଠି ଧରିକି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁର ବାବା ତୁମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ନୂଆ ନୁହନ୍ତି କାହିଁକିନା ସିଏ 92 ମସିହାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି 77 ମସିହାରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବା ସେ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ ଲେଖା ହେଇନି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଓମ୍ କ୍ଲିଂ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ନାମ ଲେଖା ହେଇନି
संप्रदाय बुझीपारे जी कहमी संप्रदाय हूँ चार्टा संप्रदाय आमर जो हिंदू शास्त्र संप्रदाय है चारिटा रामानंद श्यामानंद बुझल कि विष्णुस्वामी आउ रामानंद श्यामानंद विष्णुस्वामी आउ मन पड़ना गोटे तेणु ये चार्टा संप्रदाय चारि संप्रदाय आमर विष्णुस्वामी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय है विष्णुस्वामी धर्म है सत्य सनातन है कि कर्म है अवधूत कहती आम हिंदू धर्म आमर पूरा भूल आमर धर्म केबे हिंदू नुहे आम धर्म हूँ सनातन आम जाति हूँ हिंदू आम हिंदू जाति रे जन्मग्रहण कर हिंदू क्लास आमर गोटे क्लास अच्छी से क्लास आम हिंदूर केते नियम अच्छी से नियम आम परिचालित होगी आमको कौन आम हिंदू बोलिक परिचय दिखती हिंदूर जो नियम अच्छी से नियम परिचालित होगापाई आमको किसी समय लगे आम हिंदू हेले कि ना हिंदू जाति में मिसिले कि ना प्रथम देखा पड़ो जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजो उच्यते वेदाभ्यास भवद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्र जी जन्म है सी शूद्र से पठाण नुहे हिंदू नुहे अलग नुहे कौन धर्म कौन कर्म नुहे सी है शूद्र संस्कार जो कर्मर संस्कार से ग्रहण करे अर्थात जो क्लास से ना लेखाए से पाठटा को से धरे से हुए ना तेणु आमर संस्कार हुए हिंदू रे संस्कार केत हुए ना दी प्रकार संस्कार हुए आम हिंदू जातिर संस्कार दी प्रकार हुए प्रथम संस्कार है कैसे ना ब्राह्मण संतान 12 वर्ष संस्कार व्रत उपनयन करती से से भी हिंदू हुए अन्य जाति माने जिते बहाघर हुए से नना कि वैष्णव आसिकी कर्णर मंत्र देखिए संस्कार होती सी से हिंदू हूँ जेपर्यंत आम बह नई आम से पर्यंत हिंदू होना आम शूद्र रही कौन बुझे ना बह आम जा हिंदू हवा आउ ब्राह्मण संतान 12 वर्ष पर हिंदू हेबे 12 वर्ष जो संस्कार हेबे ताकू छाड़ीदे सद्गुरु दीक्षा जी जो नब से हिंदू हो कहीं से वेद तत्व देवे ना अन्य किसी देवे सद्गुरु वेद तत्व जी देव से हूँ सद्गुरु आ सद्गुरु दीक्षा नेला आम हिंदू हो गले असुविधा किसी ना तेणु आमको हिंदू हवापी पड़ो हिंदू नहले हिंदू शास्त्र जीवा नहीं जन्मना जायते शुद्ध संस्कार द्विज उचित आम दी थर जन्म है द्विज हो गले आ वेदाभ्यास भवत विप्र द्विज हो सारापर वेद को जब अभ्यास न कर ब्राह्मण हो शूद्र हो जी हो सद्गुरु आसी तो जी हो मु क्लास को जाकि ना लिखे देखिए जब पाठटा न पढ़ली मत पाठुआ किए कह मत पाठ पढ़ापी पड़ो ना सर्टिफिकेट हासिल करने पड़ो ना तेणु से पाठ पढ़ाटा ना हो आमर हिंदू शास्त्र पाठ हूँ वेद वेदाभ्यास भवद विप्र वेदाभ्यास कले आम विप्र हवा जी जो जाति ही तो हरिजन हो मास्तेनी हो कि यार गोपाल हो जी हो तेणु से गोटे कथा हूँ वेदाभ्यास भवद विप्र वेद अभ्यास कर तुम किए प्रश्न पचारा बाबू तुम वेद बही देखिच ना आज्ञा देखनी तुम घरे कौन वेद बही नहीं ना आम वेद बही आम घरे ना आ वेद पाठ कर ना आज्ञा दैनिक पाठ करुँगी वेद तो बही ना ताले वेद पाठ केमी कली नाई वेद केवे बही रे लिखा जाए वेद बाणीटा केवे बही रे नहीं वेदर तत्वटा गुरु मुखरे अच्छी बुझल ए देह भितर वेद अच्छी त्रैलोक्य जानी भूतानी तानी सर्वाणी देहतः मेरुं संवेष्ट सर्वत्र व्यवहार प्रवर्तते 3 लोक जहाँ अच्छे सब देह भितर अच्छी एक मत जानते सुज्ञानी पंडित तेणु आम देह भितर बुझीपार कि सबकि अच्छी बुझिपार मुझे 8 दिन है आज पूरी 7टा हो गला मु बसिकी गूगल सर्च करुँची गूगल कौन सर्च करुँची ना गूगल खाली प्रमाण गुड़ाक रुंदौची मो व्यासदेव आमर नमस्तुते व्यास विशाल बुद्ध खाली सी जो भागवत जो कथा लिखिले सेटा विज्ञान रे कोठी प्रमाण करा जायछि ताकू खोजी 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 प्रश्न बाण प्रश्न चली प्रश्न पचार उत्तर मिलूँ प्रश्न पचार प्रश्न पचार उत्तर ठीक ही मिलूना सी खाली आऊँ बाऊटाऊँ आसी तुम कर जिते तुम उत्तर न देवाई फेल मार से मु उत्तर देवी श्रीमद् भागवत 12 खंडे विभक्त ताको स्कंध कह जाए प्रथम स्कंध 19 अध्याय द्वितीय स्कंध 10 अध्याय तृतीय स्कंध 33 अध्याय चतुर्थ स्कंध 31 अध्याय पंचम स्कंध 26 अध्याय षष्ठ स्कंध 19 अध्याय सप्तम स्कंध 15 अध्याय
अष्टम स्कंध 24 अध्याय, नवम स्कंध 24 अध्याय, दशम स्कंध 90 अध्याय, एकादश स्कंध 31 अध्याय एवं द्वादश स्कंध 13 अध्याय, मोट 335 अध्याय। तमें संस्कृत भागवत देखीच ना? सेटा अच्छी आम आज हिसाब करवा, हिसाब कर देखा केते अध्याय जना पड़ जाए ना सब। परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य, नित्य शब्द अर्थ कौन मते कह? नीति, नित्य और नीति केमती समान है? नीति माने प्रतिदिन, नित्य माने प्रतिदिन नुहे, नित्य माने प्रति मुहूर्त, नित्य माने प्रति मुहूर्त। आज दिन माने सबु समय केतबेले मनटा को तुम भागवत के छाड़बनी, ताही तो सद्गुरु दीक्षा, ताही तो सद्गुरु दीक्षा। मुझे कही काली भी मुझे बुझुली अनन्य चेता सततं जो मांग स्मरती नित्य सह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्त योगिन अनन्य चेता सततं। अभिन्न सर्वदा सतत माने सबु समय जी अभिन्न चेता रखी मो नाम बोली मु तार सुलभ बुझे कब बुझिपारे अभ्यास करूँ नित्य अर्थ। नित्य अर्थ हूँ प्रति मुहूर्त प्रति मुहूर्त अभ्यास करूँ भागवत तेज जाए हम कौन बुझिपारे ना? से टेक्निकटा किए दब पचार ना रामदेव को जब से टेक्निक देवे जानवी सी सद्गुरु ना। मु गोटे कथा कहते क्या निंदा करने रे बापा ना, मु कहूँ जब से टेक्निक दे देवे मुझे जानवी सद्गुरु जे भागवत को नित्य स्मरण करने टेक्निक कौन छप्पन हाँ 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 शुण तमें कस्मिन काले चाहिए तुम मन कौन तुम प्रकृति को आयत्त कर कस्मिन काले आयत्त कर हेबे ना। तेणु आम प्रकृति को आयत्त करने आउ जन को आमको साहाय्य नापी पड़ो। सी हूँ सद्गुरु कौन कर ना हाथ टेकी दियो द्रौपदी पर हाथ टेकी दियो पूरा निराश्रय मांग जगदीश रक्ष अर्थात मु निराश्रय मु आश्रय पाने मु तोर आश्रित नेली आश्रय नेली तू मते रक्षा कर। हाथ टेकी देले कौन हम गुरु दायी रही गुरु दायी रे मुझे बुझे आमर एथिरे जे दीटा भक्ति गोटे हूँ मांकड़िया भक्ति गोटे हूँ बिराड़िया भक्ति। मांकड़िया भक्ति माकड़ छुआ माँ को धरती पड़गले दायी कि माकड़ छुआ तेणु बिराड़िया भक्ति बिराड़ी माँ धरती छुआ को पड़गले दायी कि माँ दायी। तेणु तुम जब प्रकृत समर्पण करदेल कौटी ईश्वर ठारे बिराड़ी बिराड़िया भक्ति जब समर्पण करदेल तुम पड़गले सी दायी हम। एक भागवत लिखाई शुण मु पद मन पड़ अच्छी हृदय गोविंद पद ध्याई नयन बुझी जे बाधाई पथ न जानी जे बाहुड़े से प्राणी केवे हेन पड़े। मुझे ईश्वर पर निर्भर कली तापर जब निर्भर कली मोर भल मंद है प्रभु तू बुझू आज मिछ कहली मिछ तू पाप हेले तोर पुण्य हेले तोर मु किछि जानिनी मु सब करुच्ची किमिति करमी तार गोटे बात अच्छी पुणी मन पड़गला ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति जह लिपतेन स पापेन पद्मपत्र मिबाम्बसा। अर्थात ब्रह्म को ध्यान करिकी लखिकी जी कर्म करे तार कौन सी पाप ताठे लगे ना किमिति ना पद्मपत्र इवम अम्बसा जल रे पद्मपत्र भासुची तापर जब पद्म जल बिंदुटे पड़ा से टल टल होगी से टल होगी गड़ी पड़ुची किंतु पद्मपत्र से लगुना सेमती पाप बिंदु पुण्यकर्म रूपक पद्मपत्र रे भवसागर जदि से पड़ी जाए सी केभेले तुम टे लगे कौन बोल कि से कथा पदे मु ओडिया रे लिखी आम ओडिया गीतापाणी रे दृढ़ करे मोष्टे धरेछि एकाक्षर गांडीव लय रखी पद्म चरणे त्राही कर हे देव। अर्थात तमे अहरह गुरु नाम रे चेतना रखिकी जे कौन सी काम करिबो तमर केबे हेले तम ठे पाप लागिबनी।
कहीं ना सी गोटे एमतीका अस्त्र जेकोसी प्रकार पाप रूपक कर्म राशि की सी काटिकी खंडन करके फोपाड़दब से गोटे ज्ञान खड़ग तोहरी देहरे प्रकृति लता को पका ज्ञान रूपक खड़ग सी काटिकी सब काटिदब आउ कौन ज्ञान हूँ अग्नि ज्ञान भी अग्नि से गोटा गीता लिखी जति धांसी समिधोग्निरी भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञान रूपक अग्नि कर्म ना मन केबे कहब ना ये जो प्रश्नर उत्तर गुरु दीक्षा नहीं सारा मन केबे आउ कहब ना कहीं कहबने ना मन उपर नियंत्रण सी कर रिमोट कंट्रोलटा हाथ में अच्छी तुम्हें जो करने अधिक करने चाहिए सी तुमको रिमोट कंट्रोल फेर आने से रही कौटी मन को छाड़ी दियो शुण मन को छाड़ी दियो मु तुमको गोटे उदाहरण दूची जे ये जो लोक मैंने सब बंशी पकाउं गोटे जीवल गुंथी देकी बंशीटा पकई दौरान बड़ मछटे नागिला तुम जीव बंशी कंटार कौन हम ताको आण मछर बल पानी रे आउ जो बंशी जी पकाउची तार बल माटी रे माछ जो पानी की टाणी नेला तुम जदि टाणी आण डोर छिंडीज बुझिपारे ना कथा कौन मछटा जदि टाणी नेला पानी तुम जदि ऊपर टाणी आन डोरटा छिड़ीज से कौन करती किमिति माछ को धरती देखि कि ना सी आगे बंशीटा को छाड़ीदे डोरटा को छाड़ीदे सी पला डोरटा पलाए पड़गला जिते तार बलटा कमिज धीरे धीरे खेली 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 आनती आणिकी पुणी कर लास्ट को पाखक गले से माड़ी बस मन हूँ भवसागर मीन तुम जो कौ तो करने मन हो छाड़ी दियो जिते मन अधिक हो छाड़ी दियो मन जो अवश अच्छी राति 3टा कि संध्या समय जो अवश अच्छी से तुम माड़ी बस अर्थात नाम स्मरणा कर किछि दिन कले हारिली बोली फेरी न जाओ दुखे जीतिली बोली केबे न कह मुखे नीचे जिणीबू कले थर कु थर धीर पानी जे सने काटे पथर एका बेले कि बापा आमर कहार आम धीरे धीरे मन को धीरे 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 आयत्त कर तो जो प्रश्न पचार जे मन को छाड़े मन जाता कर कोडा खाइब चोरटा जो चोरी कर कषि कोडा खाई जेल फेल जीव दिन आसो तार अनुताप आसो ना ठीक से मन को आगे छाड़ी दियो बुझिपार छाड़ी सारापर सीना से छाड़देल पुणी सन्ध्या बेले मन टी अवश हम शोला बेले मन तो से माड़ी बस अर्थात पुणी से गुरु नाम स्मरण कर जिते नाम शक्ति विवेक शक्ति जो अधिक हो मन ठारू कुआड़े जीव से आयतन हो दीटा बल विवेक रही गुरु हृदय रही मन रहा तुम कंठचक्र तिकुटर धर मन कंठचक्र तिकुट को गला मन जिते अधिक है विवेक रहीगला लुचिकी कौन करूँ मुझे देखे पुणी जो मन शांत हो गला विवेक को जागृत कर एमती कर दिन आसो ना ना मन पड़ुची से कथा मुझे कहली बर्तमान मन मोर बल मनर बल मोर अधिक हाँ करुची निश्चिंत करुची किंतु धैर्य धरिक तुम विवेक जागृत कर चल दिन आसब मु कहीना जे दैव असुर भितर देवता मानकर विजय निश्चिंत हम विवेक शक्ति दिन आसब प्रबल हम से आमको समय लगे दिने कर कहले आम के आम विवेक शक्ति जागृत कर विवेकटा प्रबल हम मन बड़े बड़े स्थिर हो पलि आसब स्थिर अवस्था को किंतु आमको समय दरकार अभ्यास जोगु जोगु तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिंतयन अभ्यास जोगरे अभ्यासी चित्त एकाग्र बले से दिव्य परम पुरुष जीव लभई हेले मन किए बोले कि बहुत कथा मुझे कही सारे आम एपिसोड रे बहुत बाटर मुझे छाड़ी सारे
ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣ 380 82 ନା 85 ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ହେଲାଣି ତାକୁ କେତେବେଳେ ନେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମନ ବିଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏବଂ କିଛି ପାଇବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ପାଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ଦୈନିକ ତାକୁ ରାତିରେ ବସ ଦୁଇ ଭାଇ ତୁମେ ବସିକି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କର ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ କାହିଁକିନା ତୁମ ଅନ୍ତରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ନା ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିକି ପଚାର ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଯଦି ମୁଁ ସମାଧାନ ନ କରିପାରେ ଦୟା ପାଖରେ ନେଇକି ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ଦୟା ସମାଧାନ କରିଦେବ ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ନା ଆମେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଝିପାରିଲେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେ ଦୟା ପାଦ ମନ୍ଦିରେ ଖାଲି ବାଦ୍ୟ ନାଦ ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେଇଦିନ କ'ଣ କଲେ ନା ତୁମ ଠେଇଁ ଗୋଟେ CCTV ରଖିଦେଲେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଧିରେ CCTVଟେ ରଖିଦେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କାମ କରୁ CCTVରେ ଉଠୁଛି ତୁ ପାପ କର ପୁଣ୍ୟ କର ଯେଉଁ ଭଲ ବାଟକୁ ଯାଉଛି ମାଲିକ ତାର କହୁଛି କହିଲା ଦେଖିବା ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଯା ମୁଁ ତ ନଗେଇ ଦେଇଛି CCTV ତୁ ଯାହା କରିବୁ ମୋର ଏଥିରେ ବାହାରିବ ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ CCTVଟି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଯାହା କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୁରୁ ସେଠି ଜଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଶୁଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ମାଡ଼େ ନା ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲେ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଇଟି ମଠ ଗୁରୁଙ୍କ ମଠକୁ ଜୋତା ଫୋତା କିଛି ନାହିଁ ପିନ୍ଧି କାହିଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁନା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି ଜୋତା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା କାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ହଉ ପିନ୍ଧିବା ଦେଖିବା ଆଉ ନା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳେ ଜୋତା କିଣିଦେବି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇକି ବାଇଟି ମଠରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଆଡ଼େ ହେଲି ଗୁରୁ କହିଲେ ଏଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନୁ ତାମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁ CCTV ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଏବେ ବି ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଲୋକଟା କହିଥିଲା କହିଲା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳେ ଜୋତା ଦେମି ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳେ ଜୋତା ଦେମି ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଏଇ ଜୋତା ଫୋତା ପିନ୍ଧି ହେବନି କେଉଁଠି ଗୁରୁଙ୍କ ମଠରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିବା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ CCTV ସେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ତୋ ନାମ ଗୋମୟ ପବିତ୍ର କରାଇଛି ସେ ଦିନୁ ଦୟା କରି ଦୟା ଡୋରଟି ଧରାଇଲୁ ଯେ ଦିନୁ ଏସବୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦପଦ କହୁଛି କେତେକ ମୋ ଅନୁଭୂତିର ଲେଖା ବି ମୁଁ କହୁଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ CCTV ଲଗାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ CCTVଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଇଏ କ'ଣ କେତେ କରୁଛି କେତେ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛି କି କେତେ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣା ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଆମେ ତ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇବା କେଉଁ କଥା ଲୁଚେଇ ପାରିବାନି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଦିନକର ଘଟଣା ବାଇଟାଙ୍ଗ ମଠରେ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କାମ ହୁଏ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଓଳି ଘରକୁ ପଳେଇଲି ଦୁଇ ହାତ ଟେକିଦେଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୋତେ ରୋଷେଇ କାମରୁ ବିରତ କର ମୁଁ ରୋଷେଇ କାମ ପାରିବିନି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିଦେଲି ନା ରୋଷେଇବାସ ହେଲା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ହେବ ଠାକୁର କହିଲେ ଆମର ବାବୁରାମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାବୁରାମ ସେଟା ପୁରୁଷ କଞ୍ଚା ଡାହାଣା ସିଏ ଯଦି ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାହିଁବ କ'ଣ ହେବ ନା ପେଟ ଖରାପ ହେବ ତେଣୁ ସିଏ ଆଜିଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବନି କି ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବନି ସେଇଆ ହେଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ଗୋଟେ ଅଛି ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଛି କହିଲେ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି ଆଗେ ରୋଷେଇ କରି ତାକୁ ଦିଅ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନୁହେଁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହୁନା ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ତ ସେ କହିଲେ ନା ତାକୁ ଦିଅ ମାନେ କି କଥା ଗୁରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ ଆଣିଦେଲେ ନା ସେଠି ଦେଖ ଜଗିକି ସିଏ ଆଗେ ଖାଇଲା ନାହିଁ ସେ ଖାଇଲେ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଖାଇବି ହେଇପାରିବନି କଶ୍ମୀର କାଳେ ହେଇପାରିଲାନି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡେ ପୁଣି ପାଟିକି ନେଲି ତାପରେ ଯାଇ ସିଏ ଖାଇଲେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଗୁରୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହେଲା ମୋତେ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାପରେ ସିଏ ଖାଇବେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତମେମାନେ ସବୁ ବିଚାର କର ମୋତେ ସିଏ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାପରେ ସିଏ ଯାଇକି ଖାଇବେ ତାଙ୍କର 1992 ମସିହା ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତି 12:10 ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ସେଦିନ ହେଉଛି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରୁ କାଲକାଟାରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଣି ଗଦା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗଦା କଲେ ଠାକୁର ତାରି ପାଖରେ
तारी पाखे सी सब खाई जिते आउ न खाई पार से तुम मैंने सब खाइब ताने सी ठाकुर देह त्याग कला पूर्वर मत से संपूर्ण संतुष्ट कर दे कि जाइए पूरा शांति करके सी जाइए मु खाई पी संपूर्ण शांति हेबी तार कारण कौन मुझे पर्यंत जानी ना कहीं मत से संतुष्ट करुले किंतु गोटे कथा आम विचार करिपरिबा कथाटा कौन ना गोटे माटे पुटे भिकारटी हो बा जी हो माटे पुटे आसुँच तुम खाइबा दियो किए आगे खाइब कह पुओ को आगे से खाइबा देव पुओ संतुष्ट हेले तेज जाइए माँ खाइब मुई कथाटा चिंता करे जे गुरु ताले मत सी ग्रहण कर पुओ रूप हाँ तेणु जो दिन से आगे खाइबा देले से दिन सी मत पाद तले स्थान देले बुझल तुम्हें पिता बास तेणु गोटे कथा हो दिन ठार सी मत खाइबा को आगे खाइबा को देले तापर जो कथा शेष संपर्यन से कथाटा रहा ठाकुर तेणु श्री श्री दयानंद परम देव दिने मत केबे हेले माने कौन सी जगह किसी बुझाती ना किसी ज्ञान कथा कौटी कही ना जदि पदे कहे दी फुट कह साला भकांगा बुक चबा तू कौन जानव सी कौटी तू कौटी तमने प्रश्न कौटी ज्ञान कौटी।